किसी ने उनसे पूछा एक ऑडियो में कि बहुत दरूद शरीफ पढ़े लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में नहीं हो पा रही ना, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम नहीं देख सकते, वो तो देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बात तो फिर यही है ना कि वो देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इलामा इकबाल का रहमतुल्लाह अलैह का सारा जो पोइट्री है वो एक तरफ, वो एक शेर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे। बेशक ऐसे ही है। ये सर इसमें एक और बात मैं डॉक्टर अशरफ साहब की ऐड करना चाहता हूँ। हम वज़ाइफ में पढ़ गए हैं इतने हज़ार दफ़ा, ये इतने दफ़ा या हय्यू या क़य्यूम मैंने 1000 दफ़ा पढ़ा, 2000 दफ़ा पढ़ा, 5000 दफ़ा। वो कहते हैं, मौला कहता है कि इतनी दफ़ा मुझे कह के साबित क्या करना चाहता है, मैं तो हूँ, जो मेरी सिफ्त है उस पर अमल भी तो कर। रहमान मेरी सिफ्त है, या रहमान कर रहा है। रहमान पुकारना मकसद नहीं है, मेरी सिफ्त अपना वो सिफ्त है। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप करते रहो यार। बाहर फकीर आया, आप उसको बोलते इसको बाहर निकालो, अल्हम्दुलिल्लाह यार आप छोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर फकीर आया, उसको जाके 10 रुपए दो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान, तो अमल करके ये काफी भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मीन वालों पे रहम करो, तुम्हें रहमतुल आलमीन की रहमत का साया मिलेगा। ये हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का जो ऐसे ही ज़मीन वालों पे रहम करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं पहले भी ये जो है कोट कर चुका हूँ, उसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक मैं 1 महीने मस्जिद नबवी में इतिकाफ़ में बैठूं, इससे मैं बेहतर समझता हूँ कि किसी एक इंसान के साथ जाके चल के उसका कोई काम कर दूं, उसकी कोई तकलीफ दूर कर दूं, उसके लिए कोई आसानी क्रिएट कर। यही है, मैंने तो यही बुजुर्गों का मैसेज भी यही है कि मखलूक के खुदा की खिदमत। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है। सुभान। तो ये वो हज़रत की ऑडियो में मैंने सुना था। सही है। ये नहीं कि वो कहते जिस मुकाम पे इंसान गिला कर रहा होता है ना, उसी को शुक्र में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सर आपने मुझे बोला था कि गम का आपने टॉपिक लिया था और गम के टॉपिक ने आपको उठा दिया था, ऐसे ही है ना। तो मैं इस चीज़ को मानने के लिए आप आज मैं ऑनलाइन गम अच्छा है ना, बिल्कुल गम आपको पॉलिश करने के लिए आता है। तो आप कहते हैं या अल्लाह मेरी जान छुड़ा दे बस, कहते ठीक है नहीं मर्जी, लेकिन गम आपको पॉलिश करने के लिए आता है। और मैं समझता हूँ ये जो मैं बीमारी में मुब्तला हुआ करम था, मुझे नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो करम चाहते हैं तो कहते हैं करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबान पे मोहम्मद का नाम आ गया है। तो जब उनका आप जिक्र करते हैं तो समझ लें वो भी आपको याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो याद कर रहे हैं तो आप याद कर रहे हैं, क्योंकि आप चाह ही नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक है। सुभान अल्लाह। सजदे में हो आंखें पुरनम और नाम मोहम्मद आहों में, उनको भी पनाह मिल जाती है जो डूब चुके हों गुनाहों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो, और उस सूफी जो अल्लाह वाला होता है ना, वो तो एक ऑडियो में हजरत इरशाद फरमाते हैं कि बंद करो अपनी गुनाहों की इतनी तौकीर फरमाना। हाँ, बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह के फजल से बड़ा नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं जिसके चाहूँ जमी गुनाह माफ़ कर दूँ, मैं जिसको चाहूँ अंधेरों से निकाल के नूर में दाखिल कर दूँ। और आगे तो अल्लाह ने कमाल ही कर दिया, और मैं जिसकी चाहूँ बुराइयों को नेकियों में कन्वर्ट कर दूँ। तो तुम जिस चीज़ की परेशानी दे रहे हो सच्चे दिल से के तौबा से, वो बुराइयां अगर नेकियों में कन्वर्ट हो जाए तो फिर क्यों हर जगह कहते फिरते हो। कहते हैं अपने गुनाहों का गवाह बनाना बंद करो। सही बात है। यही है ना कि आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हो, अल्लाह की रहमत को चैलेंज कर रहे हो। सही बात है, ऐसे ही है। तो ये बस लोग जो है ना वो बड़े डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। डर इस बात का नहीं है कि कोई सजा मिलेगी, असल डर इस बात का है कि महबूब नाराज हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल आपका कोई मोहब्बत जिस आपको हो जाए ना किसी से, सही है, तो आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा उसके मुताबिक गुजरता है, उसकी सोच में गुजरता है, उसकी ख्याल में गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मोहब्बत अता होने की देर है, और फिर देखें कि लोग, और हाँ बिल्कुल सही। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल दीन है। वो शाह साहब फरमाते होते थे कि अगर दीन में शरीयत में से मुस्तफ़ा को निकाल दें पीछे बचता क्या है। तो एक और जुमला याद आ गया, वो कहते हैं कि रात बेशक मुसल्लों पे गुजारो, दिन को मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए निकल जाओ। तो यही मुझे तो हज़रत इरशाद फरमाते हैं ना कि कोई एक खूबी अपने अंदर ऐसी पैदा कर लो जो तुम्हें लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आएगी। कोई एक खामी अपने अंदर से ऐसे निकाल दो कि तुम्हें लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खामी को निकालने पे तुम्हें पसंद फरमाएंगे। तो ये
ہم نے اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کرنا ہے. صحیح فرمایا آئیڈیل ہمارے رسول پاک صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم. یہاں پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچاننا ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پہچانیے ویسے ہی. کیا یہ خوبصورت فکرہ ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا, اور یہی حل ہے کہ صحابہ نے کوئی کتاب نہیں تھی پڑھی, صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی. ایسے ہی ہے. پھر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عملی محبت نصیب فرما, آمین. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس ترتیب سے چلنا شروع کریں. بالکل ایسے ہی ہے. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. بے شک بے شک ایسے ہی ہے سر جی. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں یہ بزرگان دین. تو ان کے نقشے پر قدم پر چلیں گے تو یہ ہمیں بارگاہ رسالت تک اور بارگاہ رسالت میں وہ بارگاہ الہی تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا انٹروڈکشن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. بالکل لا الہ الا اللہ توحید نہیں ہے, محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید. صحیح ہے. ایسے آپ اللہ کے پاس جاؤ وہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ آپ کو اللہ کے پاس لے کے جاؤ. سبحان اللہ. اور بس اسی اس میں زندگی گزر جانی, بالکل صحیح زندگی کی شام ہو جانی. اتنی لائف تو ہے ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے, اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مدد مانگے. اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز چلتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کم کرتے ہیں. ایسا ہے ہی نہیں. آپ اگر آپ کو جو پہلے اپنی بات کی ہے کہ انسان کی مصور جس نے بنایا ہے, تو اگر اس کی تعریف ہو رہی تو اسی کی ہو رہی ہے نا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں تو اصل میں تو حقیقت میں تو اللہ کی ہی ہو رہی ہے. ہمارے محبوب کی کوئی تعریف کرے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. سبحان. تو اگر محبوب اللہ کے محبوب کی کوئی تعریف کرے, بلکہ درود شریف تو وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتے اور ہم یک زبان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجتے ہیں. یہ وہ عبادت ہے جس میں سب شامل ہے. صحیح سر. یہ دنیاوی بھی ہے نا یہ ہمارا, کہ کسی کو خوش کرنا ہو اس کے آئیڈیل کو خوش کرتے ہیں ہم. ایسے کہتا یار نہیں مانتا نا کہ ایسے بندے کو لے کے جاؤ جدی یہ سندا, تو جب ہم اس کے محبوب کو کریں گے راضی تو وہ کیسے نہیں راضی ہوگا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو, نہیں تو میں تمہارے تمام اعمال ضائع کر دوں گا. ایسے ہی ہے. یعنی کہ آواز. سر اس میں تھوڑا سا آگے چلیں. وہ کہتے ہیں کہ تمام اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اس جملے کو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر تمہیں خبر ہو گئی تو تم معافی مانگو گے, معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے تمہیں معافی بھی نصیب نہیں ہے. تمہیں کیا آپ نے بولا کہ تمہارے اس طرح گناہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. خبر نہیں ہوگی تو آپ کو معافی بھی نہیں ملے گی. اس میں سرکار دو علیہ وسلم کی شان میں ہم کیا ان کی تعریف کر سکتے ہیں یا ان کا کیا ماپ سکتے ہیں. ہم نے ایک بائک چلانی ہے نا, اس کے لیے ہمیں لائسنس چاہیے, اس کے بغیر ہم بائک نہیں چلا سکتے. تو ان کو کوڈ کرنے کے لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے. ہماری سوچیں امام الانبیاء کے وہ چھو سکتی ہیں. تو میں تو اپنے ویورز کو یہی بولوں گا کہ بس ہمیں آرڈر ہے ان کو درود شریف پڑھتے ہمیں آرڈر ہے ان کو ماننے کا. ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے کہ ایسے تھا. ہم نے سر جھکا کے ان کو ماننا ہے بس.